ya tata mwana pe tata molimo centre tozali awa na nkamba yelusalemi ya sika siège international ya église kimbangiste lingomba abongisi maloba oyo tokoloba na ntina ya maye mazali koleka na kati ya mokili na biso ya République démocratique du Congo mpona koponama to ba élection oyo elingi kosalema na kopona mokonzi ya mboka to président de la République nde lingomba abongisi maloba oyo tozali koyebisa po ete mutu nyonso alanda na bisika tovandi programme to position to déclaration ya lingomba ezali ndenge nini. Tozali kotire attention na bandeko oyo bazalaka na biloba-loba. Awa ezali nde lingomba mutu azali koloba. Ezali chef spirituel te Papa Simon Kimbangu Kyangani mokonzi ya lingomba ezali yete mutu azali koloba. Ezali ba conseiller direct te lokola conseiller direct Papa Zako. Makambo mingi ezalaka soki lingomba alobi okoyoka bazwi yango batie yango na mutu ya mokonzi ya lingomba to na mutu ya conseiller direct Papa Zako. Yango nde tolobi ete awa ezali nde lingomba mutu azali koloba. Tozali kolakisa makanisi to kopesa déclaration na biso Église Kimangiste na siège international nkamba Jérusalem ya sika na ntina ya ba élection oyo tokosala na mokolo ya le 23 décembre 2018 tokolanda tokoloba yango na minoko oyo français, lingala, kikongo ya leta, chiluba, swahili nde tokosilisa na ndenge wana awa tokobanda programme na ndenge topeseli yango. Du Fils et du Saint-Esprit. Déclaration officielle de l'Église kimbangiste en rapport avec le candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. 1. L'Église kimbangiste est une association sans but lucratif, confessionnelle, apolitique, qui respecte l'autorité étatique établie. Elle ne s'ingère jamais dans les affaires de l'État. Elle a pour mission de sauver les âmes par les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, vivifié et enseigné par Papa Simon Kimbangu, l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, autrement dit, Ntumwa. 2. Elle est une et indivisible, n'a pas de communauté en son sein et n'a qu'un seul centre de décision et d'impulsion, Nkamba Nouvelle Jérusalem, ville sainte, ville natale de Papa Simon Kimbangu, berceau du kimbanguisme et siège international. 3. De par sa doctrine, elle ne reconnaît pas l'appellation de Mfumu Kimbangu ou Mvuluzi. Quant à la dénomination
de l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous l'appelons Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit. 4. Nul n'ignore qu'après la disparition physique de nos papas, à savoir Papa Kisorokele Lukelo Charles Daniel, le 17 mars 1992, Papa Diangenda Kuntima Joseph, le 8 juillet 1992, Papa Dialungana Kiangani Salomon, le 16 août 2001. Ils ont laissé comme successeur son éminence Simon Kimbangu Kiangani pour continuer l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. C'est lui le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Au sein de l'église kimbanguiste, il n'existe pas de problème de succession, car le chef spirituel et représentant légal en place, par son pouvoir discrétionnaire, règle le problème de sa succession. La succession de son éminence Simon Kimbangu Kiangani n'a pas été tolérée par certains de ses frères et quelques collaborateurs de nos trois papas, comme le feu Luntadila Ndalazafwa Lucien, ancien secrétaire général de l'Église, M. Benan Silou, ancien directeur de cabinet du chef spirituel et représentant légal, Maître Mungu Bayanama Kadivioki, ancien conseiller juridique de l'Église, comme ce fut à l'époque de son éminence Diangenda Kuntima Joseph. Raison pour laquelle ils ont préféré librement et volontairement quitter l'église kimbanguiste pour aller créer leur secte couramment appelée les Malélistes, surnommés Bana 26 égale 1, et qui se sont choisis comme siège mondial Monkoto 87 dans la commune de Ngiringiri à Kinshasa, et comme chef spirituel d'Ibuya Ngimbi, alias Paul Kisorokele, M. Armand Diangenda Wabasolele. Depuis lors, ils ne sont plus des kimbanguistes, car ils ont leur propre doctrine différente du kimbanguisme. Raison pour laquelle nous avons toujours demandé à l'État congolais de leur octroyer une personnalité juridique distincte afin d'éviter toute confusion. 5. S'agissant de l'élection présidentielle du 23 décembre 2018, l'Église kimbanguiste n'a mandaté aucun kimbanguiste candidat à la présidentielle. 6. Quant à la prétendue visite en Kamba Nouvelle-Jérusalem d'un certain Charles Luntadila Diavena, candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018, fils du feu Luntadila Ndalazafwa, l'ancien secrétaire général de l'Église et cofondateur de la dissidence de Monkoto 87, communément appelée Bana 26 égale 1, l'Église de Jésus-Christ
sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, entendez, et JCSK, rappelle à l'opinion nationale et internationale que l'accès en Kamba Nouvelle-Jérusalem est formellement et strictement interdit à tout membre de la dissidence. Que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, que vive son Éminence Simon Kimbangu Kiengani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste. Que vive l'Église kimbanguiste, que vive Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Je vous remercie. Ya yamba ya Kimbangu na mayematali bakandida na maponami ya mokonzi ya mboka na mokolo mwa le 23 décembre 2018. Eyamba ya Kimbangu ezali lisanga ya boyambi. Etalaka makambo ya politike te. Etosaka leta mpe mokonzi ya ekolo. Mission na yango ezali kobikisa milimo ya bato na nzela ya mateya ya nkolo na biso Yesu Kristo na lolenge epesami mpe eteyami na Papa Simon Kimbangu, motindami ya nkolo na biso Yesu Kristo. Eyamba ya Kimbangu ezali be moko mpe ekabwanaka te. Ezalaka mpe na masanga ya mike to bakominote te. Mitindo miso mikangamaka mpe mipesamaka kaka na nkamba Yerusalemi ya sika. Mboka esantu ebotami Papa Simon Kimbangu, ebandeli ya kimbangisme pe siège international ya Lingomba. Na eyamba Kimbangu tobengaka Fumu Kimbangu to mvuluzi te. Motindami ya sikisiki ya nkolo na biso Yesu Kristo tobengaka ye Papa Simon Kimbangu molimo mosantu. Bino nyonso boyebi malamu ete na sima ya bokabwani ya nzoto pe molimo ya bapapa na biso Papa Kisolokele Lukele Charles Daniel le 17 mars 1992 to 1992, Papa Diangenda Kuntima Joseph le 8 juillet 1992 to 92, pe Papa Dialungana Kiangani Salomon le 16 août 2001. Batikala kibiso mokitani ya bango Papa Simon Kimbangu Kiangani mpo na kokoba na misala ya Papa Simon Kimbangu. Yende mokonzi ya bule pe mokonzi ya Lingomba ya eyamba Kimbangu. Kati na eyamba Kimbangu mindondo ya bokitani ezalite. Oete mokonzi ya bule mpe mokonzi ya Lingomba nde ye aponaka mokitani na ye. Na tango Papa Simon Kimbangu Kiangani azwaki bokonzi, bayike kati na bandeko na ye basepelaki te, mpe mingi kati na baye basalaki na batata na biso misato. Ndakisa Nkondo Luntadila Ndalaza Folicien, secrétaire général ya kala ya Lingomba, Benansilu Edouard, directeur de cabinet ya kala ya tata mokonzi ya bule, Maître Mbungu Banyanama Kadivioki, conseil juridique ya kala ya Lingomba. Ndenge kaka esalemaka na tangu ya Papa Diangenda Kuntima Joseph. Yango wana basepelaki na bango kotika Lingomba ya Kimbangu pona kosala eyamba to église na bango
oyo ebengami église ya malela to les malelistes mpe bamipesi nkombo bana 26 égale 1 baponi lopango ya Monkoto 87 commune ya Ngiringiri à Kinshasa siège mondial na bango mpe dibu ya Ngimbi alias Paul Kisolokele na Arma ya Ngenda Wabasolele batambusi ya Lingomba na bango uta tangu wana bazalaka lisusu bakimbangise te pamba te bazali na Lingomba na bango oyo ndenge moko te na eyamba kimbangu yango wana tosengaka tangu nyonso na leta ya Congo démocratique to République démocratique du Congo apesa bango mikanda ya Lingomba na bango oyo ekeseni na eyamba kimbangu to église kimbangiste pona koboya mindondo pona mayematali boponami ya mokonzi ya mboka oyo ekozala omokolo mwa le 23 décembre 2018 eyamba ya kimbangu atindi mundimi moko te kimbangiste na maponami ya mokonzi ya mboka na mayematali koya na nkamba Yerusalemi ya sika ya tata Charles Luntadila Diavena candidat na maponami ya mokonzi ya mboka omokolo ya le 23 décembre 2018 ye mwana ya Nkondo Luntadila ndala za Foalisien secrétaire général ya kala ya Lingomba pe moko kati na baye basalaka Lingomba ya Monkoto 87 oyo babengi dissidence oyo eyebani mingi na kombo ya bana 26 égale 1 eyamba kimbangu ejiseska ezali koyebisa na bayimboka mpe mokili mobimba ete epekisami makasi na mutu nyonso ya 26 égale 1 mpe bayevanso babima na Lingomba to dissidence kokota na nkamba Yerusalemi ya sika tika ekumisama mboka RD Congo tika akumisama son excellence Joseph Kabila Kabange mokonzi ya mboka ya RD Congo tika akumisama papa Simo Kimbangu Kiangani mokonzi ya Bule pe mokonzi ya Lingomba tika ekumisama eyamba ya Kimbangu tika ekumisama nkamba Yerusalemi ya sika totondi bino botondi na ndinga ya Kikongo ya leta samba na bampangi kulanda betu mbote ndinga ya Dibundu ya Kimbangu sambu na kuponama ya mfumo ya luyalu yansi na beto yina tasalama na lumbu ya le 23 décembre 2018 Dibundu ya Kimbangu kele kimvuka ya bantu ke sambilaka na lukwikilu ya kukonda mabanza ya mpamba ya uke udikotisaka ve na makambo ya politike to ya luyalu kansi Dibundu ke zitisaka mpi kulanda mfumo yina kele na kisika to na kiti ya luyalu Dibundu ya Kimbangu ikele sambu na kugulusa mioyo ya bantu na kulanda malongi ya mfumo na betu Yesu Kristo na ntumwa na yandi ya kieleka tata Simon Kimbangu ya zole Dibundu ya Kimbangu ikele mosi kaka yolenda kabwana ve na bakominote bansiku nyonso ke kangamaka yeke pesamaka na nkamba Yerusalemi yampa bwala kimfumo ya Dibundu ya Kimbangu bwala ya musantu bwala ya kisina ya tata Simon Kimbangu 3
na kinkulu tilu kwikilu ya dibundu na beto ke bingaka ve tata Simon Kimbangu nde mfumu Kimbangu to mvuluzi kansi ntumwa ya mfumu na beto Yesu Kristu beto ke bingaka yandi tata Simon Kimbangu mpeve santu. 4. Beto nyonso ke zabande na nima ya lufwa ya batata na beto bau nyonso tatu tata Kisolokele Lukelo Charles Daniel na lumbu ya le 17 mars 1992 tata Diangenda Kuntima Joseph na lumbu ya le 8 juillet 1992 tata Dialungana Kiangani Salomon na lumbu ya 16 août 2001 Bobi Kisaka tata Simon Kimbangu Kiangani na kuyinga nantu ya dibundu sambu na kufula kisalu ya tata Simon Kimbangu yandi nde mfumo ya dibundu ya Kimbangu. Na kati ya dibundu ya Kimbangu jambo ya kuyingana ke vandaka na kubendana ve sambu mfumo ya dibundu yina yandi mosi ke vandaka na kiyeka ya kupona na kimpeve ye na kinsweki muntu yina takuyinga yandi. Nantango papa Simon Kimbangu Kiangani me kuyinga na kimfumu bampangi na yandi yankaka mpi bambuta ya dibundu yankaka yina kusalaka na batata na beto bonso tata Luntadila Ndalazafwa Disien yina kuvandaka secrétaire général ya dibundu nantango ya ntama. Monsieur Benansilu Edouard yina kuvandaka directeur ya cabinet ya ntama na maître Mbungu Bayanama Kadivyoki yandi vandaka conseiller juridique ya dibundu nantango ya tata Diangenda Kuntima Joseph kuvandaka mfumo ya dibundu yao yina bau katukaka na luzolo na bau mosi na kukwenda kusala dibundu ya malele ya bau ke binga bubu nde bana ya 26 égale 1 bau meponampi kifulu ya kimfumo ya dibundu na bau na balabala Munkoto 87 na komini ya Ngiringiri na kati ya Kinshasa. Bao metula kampi bamfumo ya dibundu na bao debuya ngimbi ya bao ke binga Paul Kisolokele mpi Arma Diangenda Wabasolele kubanda ntangu yina bao kele jaka bakimbangiste ve sambu bao kele na mpila na bao yankaka ya bao ke samilaka ya ukele ya nswaswani ti dibundu ya Kimbangu ya uyina dibundu na beto ya Kimbangu ke lomba ntangu nyonso na luyalu yansi na beto République démocratique du Congo na kupesa bao mikanda ya dibundu na bao sambu na kubuya mvalangani na kati ya bao na beto. 5. Na makambu ya meta la kuponama ya mfumo ya luyalu yansi na beto na le 23 décembre 2018 dibundu ya Kimbangu me pesa nzila ve na kimbangise ata mosi na kutula zina na yandi na maponami ya kimfumo ya luyalu yansi na beto ya République démocratique du Congo. 6. Sambu na kukota ya Monsieur Charles Luntadila Diavena na nkamba Yerusalemi yampa bonso kele mabanza na yandi dibundu me pesa nzila ve sambu yandi kele mwana ya Luntadila Ndalazafwa yina kuvandaka secrétaire général ya ntama mpi yandi kele mosi
na kati ya baina kubendaka bandimi na kukwenda kusala dibundu na bao ya bana ya 26 égale 1 yina kele na mukoto 87 ikele kisika ya kimfumu yansi ti ya ntoto mvimba ya dibundu na bao bika République démocratique du Congo kukumisama bika mfumu yansi na beto tata Joseph Kabila Kabange kukumisama bika mfumu ya dibundu tata Simon Kimbangu Kyanga ni kukumisama bika dibundu ya Kimbangu kukumisama bika nkamba Yerusalemi yampa kukumisama na zina ya tata ya mwana ti ya mpeve santo ya mwana ni janyuma mu santo musambi dijika jabwalu ja ecclesia kimbangista ditangila masungula amfumu ajitunga alo kwenzeka muja matuko makumi abiji na satu mungondo achiso munene chidi muchabinu numbibidi di kumine mwanda mukodo chakumpala ecclesia kimbangista nchisumbu chidi kajila chamalo anzambi ani ASBL confessionnel kachena chilonda bene chididi to kadi chidi chineme ka banfumu baji munkwasa kachitu chibwela kana mumalo achidije chajitunga to kipa chile ka ecclesia kimbangista mbwa kubikisha mioyo ya abantu bilonde shila maisha amfumu wetu Yesu Kristo malongesha ni majikula kujie mtu mibuwende tata Simoni Kimbangu chibiji ecclesia kimbangisa ujumwe katu wajitabulula to katu ni tusumbu tujibube bikile ni kominote monka chimwende to ujine mwaba umwe wa mapanga jika ni mikenji kinkamba Yerusalemi mupyamusha chimenga chinsantu musoko wajili jibo ja tata Simoni Kimbangu ndo ajijiluwa ya kimbangisme ne chisombelo cha mijimu ya ecclesia mubuloba bujimu chisatu ecclesia kimbangisa katune bibi kijilubu mfumu Kimbangu anyi mvuluzi to mutumibu wafu mwetu Yesu Kristo tututumubikila tatu Simoni Kimbangu nyuma mwimpi musambi chinazi kako ina muntu uji mupomoyo ne kunyima kwa jishintu le jami bidibia batatu betu bajila tatu kisolokele lukelu Charles Daniel le 17 mars 1992 tatu janyendo Kuntema Joseph le 8 juillet 1992 tatu jalunga na Kiangani Salomon le 16 août 2001 bakashi ya bonfumbu achijila kujitatu Simoni Kimbangu Kiangani bwaye kuto umunuka ni mijimu mishia kujitatu Simoni Kimbangu yeye kimfumu achijila ni mfumu wa ecclesia kako ina muko abuto mu ecclesia kimbangisa kato ine ne matando mujifinga na munkwasa wa mfumu achijila to mfumu achijila ni mfumu wa ecclesia uji munkwasa bilonde shile buke shibwede ye nguji ne buko keshibwa kusungula mupinganyi wene divinga na munkwasa jatatu Simoni Kimbangu Kiangani kaja kasangisha bana bamwe bakubana babandala ngani abuto na shebo mo bakubantu babubenza mujimu pamwene batatu betu bachijila tudi mu akoleja mwena mwabo lontajela ndala za folisien wakafo yeye uvo mufunji mukulu wakale wa ecclesia kimbangisa mwena mwabo Benansilo Edouard directeur wakale muchibambalo cha mfumu wa chijile ni mfumu wa ecclesia Maître Mbungu bayanama kajivyoke mufiji wa mibelo wakale mu ecclesia mumalo ajatangila ndumbululu bumuchikondo cha tatu janyenda Kuntema Joseph bakasungula
jumbuka mu eklesia babobu kwenza kasumbukabu ka bama les listes que tu pouvais yini ka dina ja bana 26 égale 1 ne baka sungula ti sombelu chabu mu monko to 87 mu komino wangiri ngiri mu chimenga cha chinsansa baka sungula ka bidi babu banfumba tijile ki dibuya ngimbi utu ubi ki dibo polo ki solekele ne mwena mwabu arma jangende o abasolele ita ajijile ji bajo kaba chitu kabidi baki mangi seto bwalu bakaji ne bienzeji ne maisha abo aji mashilangana ne kimangism kibwa chini tututulo bamatu ko onso ko jibanfu mbaji tungo ani eta kongole bwa yeye kuba pesha mikande yabu jika jiji bwa kubenga chimvundu ne jita takana buitana bwa bijibitanyila masungula amfumu wajitunga alwalo kwenzeka mujamatu kumakumya abidine asat mungondo ati chiso munene chidi muchabino inu bibidi dikumine mwanda mukulu echi eklesia kimangise kimutuma muntu bwakwela mpala wende mu bumfumu wajitunga to ndingambulula eklesia kimangise kimutuma muntu bwakuleja mpala wende bumfumu wajitunga to bwisamo bwajifika kunkamba kuji muntu kampando ujibu babikila Charles Lontajela Javena uji mufila mpale wende kumasungula alwalo kumpala yeye uji mwana wamwene mwabu Lontajela Ndalazafu mufundi mukulu wakale wa eklesia ne umwe wa bavobase kasumbu ka babulu janganyi kajimu monko to 87 bajibu babikila bana 26 égale 1 eklesia wa mfumu wetu Yesu Kristo pabuleba kujimutu mwivi wende Simoni Gimbangu ani EGCSK muchikoso uji uvulije bantu bonsu bajitunga jetu ne babuloba bujima ne wakabenga ne kwele munu mukapya bwajifika ja bana 26 égale 1 kunkamba jibwele jabu munkamba ndibenyi bwa kashiji republique wa Kongo wa mungalata atombi shibu fumwaji tunga ja republique wa Kongo wa mungalata mwena mwabo Joseph Kabila Kabanga atombi shibu fumwaji shila fumwa eklesia kimbangi senyuma mwimpe Simoni Kimbangu kyanga atombi shibu eklesia kimbangi atumbishibwa nkamba Yerusalemu mupya atumbujisha mujine ja tatu ja mwana ne nyima mwimpo mutatu amen. Déclaration officielle de l'église Kimbangiste en rapport avec les candidats à l'élection présidentielle. Swahili kipande ya kwanza. Kanisa ya Baba Simon Kimbangu ni Asbel. Ni dini isiyo ya kisiasa yenye kutii uongozi wa serikali uliotiwa. Ndio maana haingie mambo ya kiserikali. Inayo mipango ya kuokoa roho kwa mafundisho ya Bwana yetu Yesu Kristo. Hiyo tafusiliwa na kufundishiwa na Baba Simoni Kimbangu, mjumbe wa upekeo wa Bwana Yesu Kristo. Ya pili ni moja na haiwezi kugawanyikwa na haina kanisa zingine ndani yake. Ina uongozi moja tu. Inakamata hatua zote, ndiyo kamba Yerusalemu mpya, mji mtakatifu, kijiji cha Baba Simon Kimbangu, ukoo wa Wakimbangisme na makao ukuu. Ya tatu, kwa mafundisho yake haitambui kuitwa Bwana Kimbangu hao Mwokozi.
anaitwa mjumbe wa upekeo wa Bwana yetu Yesu Kristo, tunamuita Baba Simon Kimbangu Roho Mtakatifu. Ya nne, hakuna anayosahau kama kisha kufariki wa baba zetu watatu, tunasema Baba Kisolokele Lukelo Charles Daniel alifariki le 16 mars 1992. Baba Diangenda Kutima Joseph alifariki le 8 juillet 1992. Baba Dialungana Kiangani Salomon alifariki le 16 août 2001. Waliacha uongozi kwa Mheshimiwa Simon Kimbangu Kiangani ile haendeleshe kazi ya Baba Simon Kimbangu, na ndiye kiongozi wa kiroho, ni msimamizi mkubwa wa kanisa Kimbangiste. Ndani ya kanisa Kimbangiste haijulikane mpango ya kukumbuana, sababu baba wa roho ni muongozi mkubwa anayo uwezo wa kipekee kwa kutatua shida za uongozi. Uongozi wa Baba Simon Kimbangu Kiangani haukukubaliwa na wamoja wa ndugu zake na wamoja waliotumika na baba zetu watatu. Kwa mfano, marehemu Lutatila Ndala Zafwa Lucien aliyekuwa katibu mkuu kwa kanisa, na Bwana Benasilu Edouard, kiongozi wa zamani wa ofisi ya Baba Mtakatifu na msimamizi kuu. Na mwana sheria Mbungu Bayanama Kadivyoki aliyekuwa mshauri wa sheria kanisani, kama ilivyokuwa kwa wakati ya Mheshimiwa Baba Diangenda Kutima Joseph. Na ndiyo maana walimu kwa upekeo kuacha kanisa Kimbangiste na kwenda unda kanisa yao yenye kuitwa wa Maleliste, kwa kifupi wana Vertis = 1. Na wakaaji wa Nkuluya kiwao kiku duniani pamokoto 87 ndani ya mtaa Ngiringiri pa Kinshasa, na kiongozi mkuu Ndibuya Ngimbi alias Paul Kisolokele na Bwana Armand Diangenda wa Bazolele. Tokea ile wakati hawapo tena Wakimbangiste, kwani wapo mafundisho mbalimbali na Kimbangisme. Na ndio maana tunaomba kwa serikali ya Kongo kwa wapatiwa barua zao kwa kuepuka mchanganyiko. 5. Ajili ya uchanguzi ya kipresidenti tarehe 20 Desemba muji tunayo, kanisa Kimbangiste haikutuma Kimbangiste yoyote kama mkombezi wa uraisi. Tunarudilia tena, ajili ya uchaguzi wa presidenti tarehe 22 Desemba mwaka tunaye, kanisa Kimbangiste
haikutuma Kimbangiste yoyote kama mgombezi wa uraisi. 6. Kwa kufika kamba Jerusalemi mupya kwa ndugu Charles Lutadila Diavena, mgombezi wa kipresidenti kwa tarehe 23 Desemba tarehe tunayo, mtoto wa Lutadila Ndala Zafwa, katibu mkuu wa zamani wa kanisa na muhudaji wa mipinzani wa Mukoto 87 yenye kuachwa wana verset egala 1 kanisa la Bwana Yesu Kristo hapa duniani kwa mujimbe wake wa upekee Simo Kimbangu. Inakumbusha kuwa waongozi wa nchi na ulimwengu kama inakatazwa kabisa kwa wapinzani kuingia kamba Jerusalem mupya. Acha tumutukuze Rais Joseph Kabila Kabange, muongozi yetu. Acha tumutukuze Baba Simoni Kimbangu Kiangani, muongozi wao, muongozi wa kanisa yetu. Acha tumutukuze kanisa yetu Kimbangiste. Acha tutukuze kamba Jerusalem mupya. Asante. Na ba mama bana ya Congo Democratique bouti kolanda maloba to déclaration ya Église Kimbangiste awa na nkamba Yerusalemu ya sika. Maloba na biso na mukuse tolobi yango na minoko na biso nyonso oyo to bengi langue nationale. Mutu nyonso alandi. Nkamba Yerusalemu, siège international ya Église Kimbangiste, ezali esika nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo mosantu bavandi. Esika ya mabonde lipo ete mokili na biso ezala na kimia. Esika ya mabonde lipo ete mokili mobimba ezala na kimia. Esika ya ba solution ya ba problème ya mokili mobimba. Na yango tolobi ete soki bomoni mutu aye kobima alobi ete ngai nazali kandida na presidentiel na kote ya Église Kimbangiste to batindi ngai na lingomba bondima makambo wana te. Biso totosaka luyalu pe tozalaka nsima ya mokonzi, tozalaka batu ya nyamu te, me topesaka maboko po ete bokonzi na biso etambola malamu. Soki bomoni mutu aye na makambo ya ndenge wana bondima te, azali mondimi ya Église Kimbangiste te. Pamba te batu mingi basali mangomba na bango, me bazali kotambola na kombo ya tata Simo Kimbangu. Bolanda biso malamu oyo ezali maloba euti na siège international ya Église Kimbangiste na nkamba Jerusalem ya sika. Lingomba ezali na mokonzi se moko, kombo na ye son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, yende chef spirituel mpe représentant légal ya Église Kimbangiste. Ye moko kaka bazali mibale misatu minei te. Tolobi pe tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Amen. Merci. Bon, l'obé la lobaki que bande koyangola bana jeteki